कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है, दिल जलों की कहानी नहीं है। এবার কবি तारीफ করছে। जिस गली से गुजरते थे आका, देर तक वो महकी थी हमेशा। जिस गली से गुजरते थे आका, देर तक वो महकती हमेशा। अर्क अहमद की खुशबू से बढ़कर, अर्क अहमद की खुशबू से बढ़कर, खुशबुए रात रानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है, दिल जलों की कहानी नहीं है। ओ खतारे में होगा यकीनन, रोज महशर में कल देख लेना। वो कतारे में होगा यकीनन, रोज महशर में कल देख लेना। कमली वाले मेरे मुस्तफा की, कमली वाले मेरे मुस्तफा की बात जिसने भी मानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है, दिल जलों की कहानी नहीं है। आपने जो भी फरमा दिया है, बिल्ले की नन्मो होके रहेगा। आपने जो भी फरमा दिया है, बिल्ले की नन्मो होके रहेगा। आपने जो भी फरमा दिया है, बिल्ले की नन्मो होके रहेगा। सारी दुनिया की फरमान पानी, सारी दुनिया की फरमान पानी, उनका फरमान पानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है, दिल जलों की कहानी नहीं है। मदीने के वाली मदीने बुलाओ, ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजी का, बड़ा है करम मेहरबान आते आते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते। तेरे दर पे आऊं मैं बनकर सवारी, रहे सामने तेरे रोजे के जाली, रहे सामने रोजे जाली। गरीबों के मौला यतीमों के वाली, बड़ी देर करती बुलाते बुलाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो,
जाते जाते मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं, मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं, मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं। तेरे हाथ थकते नहीं कमली वाले, करम के खजाने लुटाते लुटाते मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। कभी खाना दिल में तशरीफ लाए, बड़ी देर से मुंतज़िर है निगाहें, बड़ी देर से मुंतज़िर है निगाहें। बड़ा साथ मेरा दिया आंसुओं ने, मेरे दिल का गन सजाते सजाते मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। निगाहों में हो सब गुंबद के जलवे, लबों पर हो तेरी इनायत के नगमे, लबों पर हो तेरी इनायत के नगमे। सब रोज जुजिए नियाजी के आका, तेरा जिक्र अनवर सुनाते सुनाते मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबान आते आते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबान आते आते, बड़ा है करम मेहरबान आते आते। बोले चला चला जाओ एकदम टाइगर नियाज़ में जनावर করে যাওয়া হয়, बड़ा है करम मेहरबान आते आते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठे चार सू रहमतों के बसेरे, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। उठे चार सू रहमतों की घटाए, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाए। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए, खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए। उसाफाए रोज़े जाजा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये
ए जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ए जुल्मत से कह दो कि अंधेरे हटा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुम मनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजुम मुनीरा, मेरे घर ओ नूरे खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसाए हुए सब जमाना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरा गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान औले कलीमो मसीवी। मुकारब है बेसाक खलीलो नजीबी, बड़ी शान आले कलीमो नजीबी। लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे, लिए अर्श ने जिनके कदमों के बोसे, ओ उम्मी लकब मुस्तफा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। खुदा के करम से नकीरैन आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। खुदा के करम से नकीरैन आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर। उठो बहर ताजिम नूरुल हसन अब, उठो बहर ताजिम नूरुल हसन अब, कबर में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी जाकर घर घर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। कोई तैबा में आका को बताए जाकर, कोई तैबा में आका को बताए जाकर, कोई तैबा मेरे आका को बताए जाकर, कोई तैबा मेरे आका
गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा मत छे सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं, मत छे सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं, ऐसा ना हो फिर से आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। कादरी आस्ताना सलामत रहे। আল্লাহর আশিকদের আস্তানাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাক না সালামত থাক? বলেন। বড় পিস আব্দুল কাদের জিলানী আশিক না, খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আশিক না, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি আশিক না, হ্যাঁ মুজাদ্দিদ আল পেশানি আশিক না, ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক আশিক না? ইনাদের আস্তানাগুলো সব তালা পড়ে যাক না খোলা থাক, মানুষের যাতায়াত থাক? বলেন না। খোলা থাকবে? আবাদ থাক না? আবাদ থাক না? কথা ঠিক না ভুল বলেন? কাদেরি आस्ताना सलामत रहे, चिश्तिया आस्ताना सलामत रहे, मुजद्दिदिया आस्ताना सलामत रहे, नक्शबंदिया आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, पल रहे है जहां से ये दोनों जहां, पल रहे है जहां से ये दोनों जहां, ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। ए नकीरन बोले मुझे कब्र में, ए नकीरन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। हुक्म था के अदा हो नमाजे 50, हुक्म था के अदा हो नमाजे 50, आपका आना जाना सलामत रहे, आपका
आना जाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। दर्द मन दो के सर पर है साया फिगन, दर्द मन दो के सर पर है साया फिगन, आपका सामी आना सलामत रहे, आपका सामी आना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा साजिदा, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। दादाजी का सिताना सलामत रहे, दादाजी का सिताना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं, मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। अल्लाहुम्मा दुनिया में फकत की हस्ती है, वो हस्ती दुनिया में फकत की हस्ती है, वो हस्ती जिसे के उजाला ही उजाला नजर आए, जिससे
के उजाला ही उजाला नजर आए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। मुबारक तुम देते हो हमें, मुबारक मुबारक तुम देते हो हमें हज्जो जियारत की। मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद। ओ नबी के दर से गुजरे। হুজুরের কেন দিওয়ানা, হুজুরের কেন পাগল? শোনো শোনো শোনো, শোনো শোনো, समझते हो ना? उर्दू हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है ना? समझ सकते हो ना? कभी की बोलते हो अमाना समझ जाओ, मोहब्बत तकबीर दिबे, मोहब्बते बोलबे सुभान अल्लाह, पारबेन ने? जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। ओ जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से गुजरे। ओ जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से गुजरे। जिसे देखने हो जलवे जनाबे करमे सहे उमम के। जिसे देखने हो जलवे करमे सहे उमम के। ओ मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। ओ मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। मैं यकीन से कहूँगा हुई मुझको दीद उनकी। আমি ইয়াকিনের সাথে বলছি আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি, আল্লাহর কসম আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি। কবি বলছে শুধু আমি নয়, হাজী সাহেব কে আছে কই, উনিও হুজুর দেখেছে। কেন? হুজুর পাক বলেছে যে আমার ইন্তেকালের পরে পর্দা নিবার পরে যে আমার মাজার দেখে গেল রওজা মুবারক, সেজন্য আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে জিন্দা দেখে গেল। मैं यकीन से कहूँगा हुई दीद मुझको कभी उनका सबज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। कभी उनका सबज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे। फकत उनका ही वसीला जो हमें सा काम आए। फकत उनका ही
आए वो तमाम सर से गुजरे, बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे। मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका। अभी नबी नबी करते करते मरते चाই, नबी नबी करे मरे जाओ। मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका। यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे, यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे। বলে এই দোয়াটা আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন, আমি যে নবী জবি করতে করতে মরে যেতে। यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे। যারা জানেন না জেনে নেন, হাজী সাহেব আল্লাহর জান্নাত দেখে এসেছে। যখন বাবু সালাম দিয়ে ঢোকে, হুজুর পাকের রওজা যখন দেখে, ওটাই তো আল্লাহর জান্নাত। মা বাইনা মিনহাই ওয়া রওজাতুম মির রিয়াজুল জান্নাহ, ওটাই তো আল্লাহর জান্নাত। जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे। ओ जिधर जिधर से गुजरे उधर उधर से गुजरे। अल्लाह उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। जमी से आसमान तक, मकान से लामकान तक, जमी से आसमान तक, मकान से लामकान तक, और रोशनी ही रोशनी, जमाल ही जमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। बसर बसर के वास्ते, नजर नजर के वास्ते, बसर बसर के वास्ते, नजर नजर के वास्ते, नजर नजर के वास्ते। कभी हंसी जवाब है, कभी हंसी सवाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। लिखूं मैं उसका हाल क्या, मैं उसकी तू मिसाल क्या, लिखूं मैं उसका हाल क्या, मैं उसकी तू मिसाल क्या, मैं उसकी तू क्या मिसाल क्या। ना वो किसी की सोच है, ना कोई उस ख्याल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। ना इब्तिदा ना इंतहा, ना कुर्ब है ना फासला, ना इब्तिदा ना इंतहा, ना कुर्ब है ना फासला, ना कुर्ब है ना फासला। ना उसका रोज सब कोई, ना उसका माह साल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही खुदाए जुल जलाल है। खुदाए जुल जलाल है खुदाए जुल जलाल है। हर एक मकाम पर मिले, जिधर कहो उधर मिले, हर एक मकाम पर मिले, जिधर कहो उधर मिले, जिधर कहो उधर मिले। जुनूब में जुनूब है, शुमाल में
बेसुमाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल है। वो जाते हैं कदीम भी रऊफ भी रहीम भी, वो जाते हैं कदीम भी रऊफ भी रहीम भी, रऊफ भी रहीम भी। वो जात बेमिसाल ही, वो जात बेमिसाल है, खुदाए जुल जलाल ही, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही, खुदाए जुल जलाल है। उरूज ही उरूज है, कमाल ही कमाल है, खुदाए जुल जलाल ही, खुदाए जुल जलाल है, खुदाए जुल जलाल ही, खुदाए जुल जलाल है। रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श के मेराज वाले, आंसुओं की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। दिल की रास भी तुम ही हो, हम सास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। आज तू फैल गौसे आजम, आज तू फैल गौसे आजम, बादशाह अर्ज़ आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। जानकर काफी सहारा, जानकर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा, खल के और इस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, जोरे जोरे, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या रसूल सलावतुल्लाह अलैका। मजा आसे मजा आसे नबी के सलाम दिए 50 60 70 80 40 30 28 18 20 সব ছেলে পুলে বাপ জানেরা আমার মা বোনেরাও দূরে সব দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করে দেখেন তো আপনারা আপনাদের সারা জীবনে পুরো জিন্দেগিতে কোন হাফেজ সাহেব মাওলানা সাহেব ছাড়া একা করে নবীকে সালাম দিয়েছেন? বলেন ভাবে না বললে তো লজ্জার কথা, যে আমি দিই তো লজ্জার কথা। আমি মনে করে দিলাম আল্লাহ মেরে দেয়, শুকর আদায় করেন, বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ মারে দেয়, আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরের সামনে কি মুখলে দাঁড়াতাম যে 7 বছর আগে সালাম নবীকে, কি মুখলে দাঁড়াতাম রাসূলুল্লাহ। কবরে তো বাপ যাও, কবরে মা যাও, কবরে কেউ নাই, কবরে আমার আল্লাহ হাবিবুল্লাহ।
হুজুরকে কি দেখাবো কবরে? কি করে বলবো আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু? আপনি আমাদের সাক্ষী দিচ্ছেন বান্দা ও রাসূল, কি করে বলবো? আর নয়, প্রতিদিন নবীকে সালাম দেবেন। আমার দরজার সামনে লেখা আছে, আজকে আপনি নবীর উপরে দরুদ ও সালামের নাযিল পেশ করেছেন। দরজার সামনে লেখা আছে, আমি যখন ঘরে ঢুকি নজর করে বলি আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। কিছু একটা করেন, দরজার সামনে লেখেন, কার নাম লিখছেন? এখন ভোটের মৌসুম চলছে, কার নাম লিখছেন? ইসায়া কারিলাই তাদের নাম লিখছো, রাসূলুল্লাহর নাম, হাবিবুল্লাহর নাম। যাদের পেছনে ঘুরছো কবরে সে যাবে না, আরে তোমার বাপ কবরে হবে না, লালি যা। প্রশ্ন করা হবে, মা তাকুলু ফি হাযার রাজুল, বলে এই মানুষটাকে হুজুরকে পুরা শরীরে নিয়ে যাও। যদি তাসবিহ হবে রাজুল হুজুরকে শরীরে নিয়ে এসে বলে এটা কে? বলে হুজুরের গোলাম বলে, হ্যাঁ ইনার লাগি তো মোরে কবরে এসেছে, ইনি তো আমাদের মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আন্নাল্লাহ প্রতিদিন নবীকে সালাম দেবেন, বুঝলেন? যদি দিতেন বড় সালাম যদি বুঝতে না পারেন সাধারণ মানুষ, যেমন আসসালামু আলাইকুম বলে হাফেজ সাহেব, ইমাম সাহেব, কারি সাহেব সালাম দেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ পারবেন না? আসসালামু আলাইকা বলে, আসসালামু আলাইকা, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। কুম বলবেন, কি বলবেন? কা, এক বছর। কুম আমাদের কানে বলে একা কুম বলতে, কারণ ফেরেশতা কাঁধে বসে আছে, হুজুরের কাঁধে ফেরেশতা নেই, সাহস আছে ফেরেশতার কাঁধে হুজুরের কাঁধে ফেরেশতা নেই, এজন্য হুজুরকে বলা হয় আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। অতএব প্রতিদিন হুজুরকে সালাম ইনশাআল্লাহ বলে জওয়ান ছেলেরা, মুসলমান ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন জান্নাত কটা? হুজুর বলবে 8টা। ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন জাহান্নাম কটা? হুজুর বললেন 7টা। ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামত আগে হবে না পুলসিরাত আগে পের হতে হবে? হুজুর বলেন পুলসিরাত পার হয়ে কিয়ামত। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুর তো সব উত্তর দিতে এসেছেন, হুজুর তো দুনিয়ায় উত্তর দিতে এসেছেন। এখন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, এ জুনায়েদ বলো জোহরের নামাজ করে কার? গোসলের ফরজ কটা? উজুর ফরজ কটা? এ বলো গোসলের সুন্নত কটা? এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমি তো উত্তর দেব। এখন হুজুর পাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আসরের নামাজ করে কার? খবরদার এইভাবে জিজ্ঞাসা করবে না, জোহরের নামাজ করে কার? ধ্বংস হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, কোন যদি মানুষ নবীকে যে বলে, এবার আমি বলো জোহরের নামাজ করে কার? আল্লাহ বলছে ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করাকে রায়ে না বলে, আর উনজুর না কাকে বলে? উনজুর না বলার স্টাইল হচ্ছে, উনজুর না বলার হচ্ছে তরিকা আল্লাহ শিখাচ্ছে নবীর সাথে কথা বলার। আমার আল্লাহ পাক হাবিবুল্লাহর কাছে বলছে, আমার হাবিবুল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য মানুষকে শোনাচ্ছে। শোনো প্রথমে নবীকে গিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ নজরে কারাম করে দেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দিকে লক্ষ্য করেন, আমার দিকে তাকান। হুজুর যখন তাকাবে তারপরে তুমি প্রশ্ন করবে। এটাই হচ্ছে নবীর সঙ্গে গুফতগু করার তরিকা। মাথায় ঢুকছে? মুসলমান খুব ভালো করে শোনেন, আল্লাহ হুজুরকে উত্তর দিবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ জাহান্নাম কটা? বলবে তো, যাদের জানা নেই উত্তর দেবে তো কে দেবে? হুজুর পাক আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আর হুজুর বলে জাহান্নাম কটা? ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম করে জিজ্ঞাসা করে না, প্রথমে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দিকে তাকান না, হুজুর আমার দিকে লক্ষ্য করেন, নাজরে কারাম করে দেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর না ইয়া রাসূলুল্লাহ। হুজুর লক্ষ্য করলেন, হুজুর বলে কি হয়েছে? হুজুর জাহান্নাম কটা? মাথায় ঢুকছে? এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ শিখাচ্ছেন। কেন আমরা জানিনি তো নবী কিভাবে আদব করতে হয়, জানিনি। আল্লাহ আমাদের আদব শিখাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের মহব্বত শিখাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসা শিখাচ্ছেন।
মুসলমানের ছেলেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, এই নবীকে মহব্বত করো, আফালা পেয়ে যাবে। এই নবীকে মহব্বত করো, আল্লাহ পেয়ে যাবে। এই নবীকে মহব্বত করো, কবরে তোমার নূর হয়ে যাবে। কারণ কবরে উলামায়ে হাজরাতে জিজ্ঞাসা করে দেখে যান, কবরে প্রশ্ন করা হবে, মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল, এ মুসলমান, মান রব্বুকা, মা দীনুকা, মান নবিয়ুকা। এই প্রশ্ন তিনটা আছে, কিন্তু বেশিরভাগ রিওয়ায়াতে এসেছে মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল। কবরে রাসূলুল্লাহকে নিয়ে যাওয়া হবে, হুজুরকে নিয়ে যাওয়া হবে, হুজুরকে নিয়ে যাওয়া হবে, হুজুরকে নিয়ে যে জিজ্ঞাসা করা হবে, এ আল্লাহ মের বান্দা, উজলি উঠে বসে বলো, বান্দা উঠে বসে পড়বে, বলে বলো বলো, মান হাযা রাজুল, বলে এই মানুষটাকে। আল্লাহর কসম, যে বলবে এটা আমার নবী, তার কবর আল্লাহ জান্নাত করে দেবে, আর যে বলতে পারবে না তার কবর জাহান্নাম হয়ে যাবে। তাই বলি মুসলমান, সেই নবীকে আগে থেকে মহব্বত করে লাভ, যে নবীকে কবরে দেখানো হবে, যে নবীকে কবরে চিনতে পারলে জান্নাত হয়ে যাবে, সেই নবীকে মহব্বত করো। যে নবীকে মহব্বত করে সে কবরে পার হয়ে যায়। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর বলেন কিয়ামতে আল্লাহ সব বান্দার উঠে দাঁড়াবে, আপনাকে আমরা কোথায় খুঁজবো? হুজুর বলে তিনটে জায়গায় খুঁজবে, একটা হচ্ছে পুলসিরাতে, দ্বিতীয় হচ্ছে মিজানে, তৃতীয় হচ্ছে হুজুর আমার হুজুর যখন বললেন পুলসিরাতে, সাহাবারা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি পুলসিরাতে না পাই কোথায় খুঁজবো? বলে মিজানে খুঁজবে। বলে মিজানে যদি না পাই কোথায় খুঁজবো? বলে তুমি হাউজে কাউসারে খুঁজবে। বলে হাউজে কাউসারে যদি খুঁজে না পাই কোথায় খুঁজবো? হাবিবুল্লাহ বললেন, হে আমার সাহাবা, তুমি কিয়ামতের ময়দানে যেখানে উম্মতের দরকার হবে, হাবিবুল্লাহ সেই জায়গায় হাজির হয়ে যাবে। যেখানে হাজির দরকার উম্মতে সেখানে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতে এত লোক, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীর উম্মত দাঁড়াবে, 10,000 বছর ধরে সব নবীর উম্মত দাঁড়াবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর বিয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আপনি আমাকে চিনতে পারবেন কি করে? শুনছেন আপনারা, একটা দুটো মানুষ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত দাঁড়াবে। কাফের দাঁড়াবে, কাফের, হ্যাঁ, মুনাফিক দাঁড়াবে, হুজুরের যারা বিরোধিতা করেছে, যুগের পর যুগ নবীর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে, নবীর সঙ্গে বিয়াদবি করেছে, সব যে দাঁড়াবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি চিনবেন কি করে? হুজুর বলে, আয়েশা বলো বলো, তুমি জবাব দাও আমাকে। 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে একটা সফেদ ঘোড়া থাকলে তোমার কি কোনো চিন্তা অসুবিধা হবে? আম্মা আয়েশা বলে, না ইয়া রাসূলুল্লাহ, 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে একটা সাদা ঘোড়া চিন্তা। বলে হুজুর বললেন, শোনো, 10,000 কালো ঘোড়ার মধ্যে যেমন সাদা ঘোড়া চিনতে তোমার অসুবিধা হবে না, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমার উম্মত চিনতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ মুসলমান, হুজুর উদাহরণ দিলেন। হুজুর বললেন না যে সাদা ঘোড়া, 10,000 সাদা ঘোড়ার মধ্যে একটা কালো ঘোড়া, এটাও তো মিলতো না মিলতুনি? এটা আমি আমার ফেকেরে বলছি, বল মিলতো না মিলতুনি? না না, হুজুর বলেছে আমার উম্মত সাদা। হুজুর সাদা রং পছন্দ করতেন, সাদা কালার হুজুর খুব পছন্দ করতেন, হুজুরের সাফেদ সাদা। তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু, হ্যাঁ, সেই নবীকে মহব্বত করেন। কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় পালাচ্ছেন? কে শেখালো, কে মাথায় ঢুকালো রাসূলুল্লাহ মরে গেছে? কে? হ্যাঁ, আজকে চতুর্দিকে বলেন, ওয়াজ বেড়েছে না কমেছে? ওয়াজ বেড়েছে না কমেছে? ওয়াজ বেড়েছে। সুদ বেড়েছে না কমেছে? হ্যাঁ, জেনা বেড়েছে না কমেছে? টিকিটের দোকানগুলো বেড়েছে না কমেছে? আমি গাংনাপুর বলে একটা জায়গা আছে, নদিয়া, এসব শুনতে পাবে হয়তো, তোমরাও দেখছো হয়তো, গাংনাপুর নদিয়া, ওখানে গিয়েছি। ওখানে গিয়ে বলো তোমাদের বললে একটা ছোট্ট মতন বাজার, 100 কটা 12টা না কটা শুধু লটারির দোকান। আপনাদের মালঞ্চ লটারির দোকান আছে না নাই? মুসলমানের বাচ্চা লটারি কাটে না? হ্যাঁ, এর প্রতিবাদ নেই, এর বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। পণ বেড়ে গেছে, বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। লোন বেড়ে গেছে, বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। যেসব মেয়েদের ঘরে স্বামী নেই, সেসব মেয়েরা জেনা করে বেড়াচ্ছে, এর বিরুদ্ধে ওয়াজ নেই। যত ওয়াজ কি, আমার নবী রাসূলুল্লাহ মরে গেছে, কুরআন হাদিস দলিল দিয়ে বুঝাচ্ছে নবী শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হাসার মে পাতা চলেগা জিতা কন হারা কন। তোমরা নবীর বিরোধিতা করে তোমরা জিতলে না আমরা নবী করে হারলাম, এই কিয়ামতে বোঝা যাবে। যে নবী করা গুনাহ হয়, নবী করা যদি খারাপ হয়, আল্লাহর কসম এই গুনাহ করতে করতে কবরে যাব, এই গুনাহ করতে করতে কবর থেকে উঠবো, এই গুনাহ করতে করতে পুলসিরাত পার হবো, এই গুনাহ করতে করতে হাবিবুল্লাহর সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। হুজুর ছেড়ে দেবেন না। হুজুর তো কুরআনের নাস, তো কুরআনের নাস, এ তো কেউ পাল্টাবার কেউ নেই।
হ্যাঁ, মুসলমান হুজুরকে মহব্বত করে। রাজি আছেন বলেন? হুজুর পাক বলেছেন ওই ব্যক্তি আমাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে যে আমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পড়ে। আর আল্লাহ আমাদের করে হুকুম দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানওয়ালা, তুমি যদি ঈমানওয়ালা হও, সাল্লু আলাইহি, তোমরা বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো, তোমরা বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো, বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছেন আপনারা? মুসলমান আল্লাহ নিজেই তো দরুদ পড়িয়ে পড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করাচ্ছে। একবার জোরে বলে মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করেন। মারওয়া, এ মুসলমানের ছেলেরা, উরবা বিন মাসউদ বলে একজনা মুসলমান ছিল না, তখন কাফের ছিল, পরে মুসলমান হয়েছিল। উরবা বিন মাসউদকে মক্কার কুফার কুরাইশরা সব জড়া হলো। কেন? উহুদে হেরে গেছে, বদরে হেরে গেছে, খন্দকে হেরে গেছে, আর সাহস পায় না, আর নবীর সঙ্গে লড়াই করার সাহস পায় না। আর জাসুস পাঠাচ্ছে, জাসুস পেটিয়ে দেখছে, যাও যাও দেখো নবীর সঙ্গে লড়াই করা যেতে পারে কি পারে না, নবীর প্রস্তুতি কেমন, তাদের লোকবল কেমন, দন্দৌলত কেমন, আর তলোয়ার কেমন আছে, এসব দেখার লেগে উরবা বিন মাসউদকে তারা কি করলো, তারা মুনতাকাব করে নবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিল, নবীর সঙ্গে গুপ্তচর হয়ে আর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। এর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেতে উরবা বিন মাসউদ যখন মক্কা শরীফে গিয়েছিল, মক্কা শরীফে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষরা ঘিরে ফেলেছে, কুফার কুরাইশরা ঘিরে বলে, এ উরবা বিন মাসউদ বলো 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 নবীর সঙ্গে লড়াই করা যেতে পারে কি পারে না? বলে খবরদার খবরদার, নবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাও না। তুমি যতই শক্তি নিয়ে নবীর সঙ্গে লড়াই করতে চাও, জীবনে নবীর সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে না। বলে তুইও কি মুসলমান হয়ে গেলি, তুইও কি ওর দলে হয়ে গেলি? বলে না না, শোনো শোনো, আমি 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 কাইসারের রোম দেখেছি, আমি কেসরার রোম দেখেছি, আমি হাফসিদের নাজ্জাসীদের দরবারে গেছি, পৃথিবীর কোন দরবারে মন দেখিনি যে দরবার মুস্তাফার দরবার দেখেছি। বলে কেন কেন? বলে শোনো শোনো, হুবিবুল্লাহ যখন থুতু ফেলার লেগে গলা হাকার দেয়, থুতু ফেলার জন্য গলা হাকার দেয়, ওই থুতুটা লিবার লেগে 1400 সাহাবা হাত পেতে হাবিবুল্লাহ সামনে হাজির হয়ে যায়। শুনছেন? শুনছেন? কে বলছে? উরবা বিন মাসউদ বলে খবরদার, লড়াই করতে যাসনি, হেরে যাবি। বলে কেন? বলে কেন? বলে আমি মানে এটা হুদাইবিয়া চুক্তিতে এই ঘটনাটা ঘটে। 1400 সাহাবা ছিল হুদাইবিয়া চুক্তিতে, প্রথম হজ করতে যাওয়ার লেগে চুক্তি যে হলো। বললেন উরবা বিন মাসউদ বলছে খবরদার লড়াই। বলে কেন? বলে যখনই হুজুর গলা হাকার দেয় থুতু ফেলবে বলে 1400 সাহাবা হাত পেতে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হাতে থুতু ফেলে, আমার হাতে থুতু ফেলে, আমার হাতে। বলে শোনো, নবী যখন উজু করে উজুর পানি জমিনে পড়তে দেয় না, ওই উজুর পানিগুলো সাহাবারা মুখে মাখে। মুসলমান বলে যে তার নবীকে এত মহব্বত করে, যে নবীর লেগে এত মহব্বত করে, সে নবীর লেগে জান দিতে 1 সেকেন্ডও ভাববে না। আর যে জানের পরোয়া করে না, তাদের সঙ্গে কোনোদিন জিতা যাবে না, সম্ভব নয়। কথা ঠিক না ভুল বলে? মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, সাহাবারা মহব্বত করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, মিসাল তৈরি করে গেছে, মিসাল তৈরি করে গেছে।